Presiden China Xi Jinping tiba di Pyongyang pada Senin untuk kunjungan kenegaraan 2 hari, disambut dengan resepsi megah oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Xi dan istrinya, Peng Liyuan, disambut Kim dan ibu negara Ri Sol-ju sebelum keduanya menyampaikan pidato yang mendapat tepuk tangan dari para tamu undangan. Xi menekankan sejarah hubungan gunung dan sungai dan kesiapan memperdalam kerjasama bilateral. Kim menyebut antusiasme publik sebagai bukti hubungan Cina-DPRK yang tak terkalahkan. Kunjungan ini menandai lawatan Xi pertama ke Korea Utara dalam 7 tahun dan bertepatan dengan peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan mutual Cina-DPRK. Ceremony namin nung pag nag-ano yung nilindol. Na-shock kami kasi nung sa office na kami nagtawag yung namin, boss namin na magtipon kami lahat ng disaster tapos pumunta dito sa Jensen. Nami sa school that time ato niya, si ma'am nag-discuss niya. Ni kahit lag-uyog ang among school niya, mo to nagdagan mi pagawas niya, nagpanik ng tanan niya. Mo to gipakalma mi ni ma'am na dili niya. Mi sa gawas, naglinya mi sa gawas para para malaya mi sa mga building. Pag sugod ginaglinog, nami diri sa gate lang mi kay ting sulod pa man sa mga personnel. Tapos pag start og linog, nag-adtulan po din mi diri sa tubangan banda. Tapos pag kusog na jud kayo, di na gid makaya, nagawas na gid mi kay basig matabunan mi sa building ug matumba siya ba. Ay ampo lang kita perminti nga wala na laing musunod pa ani nga mga sakuna. Sa first floor dito sa building nya kusog mo kayong linog nagratol-ratol laman ang tanan niya. Ang mga na-hospital kay unta safe lang sila dito nya mga nakuyapan unta kanang maulian na sila tapos ang mga students na uban unta kanang maminaw sa duck cover hold o sa mga instructions sa mga teacher. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.